Assalamu alaikum silamɛya foli la singaloba in kɔnɔna na bi mɔgɔw ka maka aw bisimila biko dɔ kɛnɛ kan o bi mɔgɔ fɔlɔ no o ye Aja Sira o filanan no o ye Aja Ɲogɛl aw salamu alaikum d'accord biko dɔ kɛnɛ kan bi an dabala bi ka ban ko musokɔrɔba k'i ka sɔ bɛ ka daga faga ko mi ka dɔ ko ka fara a kan bama dugu wɛrɛ fɔ de nka Bamakɔ ta kelen dɔ ye bi Bamakɔ circulation an bɛ kule dongo dugu circulation ko embouteillage singalo nana fara kan o y'a tɔ bɛɛ nɔɔni jango suntigɛ heure mana se n'i ma bɔ joona i tɛ se i ka so ka bɛn suntigɛ heure ma mun de bɛ k'o kɛ an dun mɔgɔ kelenw de don n'o ni singalo cɛ mɔgɔ minnu tun bɛ o mɔgɔ kelenw de don o moto kelen n'o o mobili kelen de kun don mais mun de la suntigɛ heure de la a bɛ kɛ ko yɛrɛ ye ko min yɛrɛ tɛ se ka faamuya ko o kuma kɛ ko o ɲɛfɔ an ye o mɔgɔw b'an bolo yan polisi syndicat b'an bolo yan a kuma tɛ se ka taa olu minnu kɔ n'o o ye an balimakɛ Buguna Danbele ale ye polisi syndicat ye a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye nin ko in na Buguna ye Danbele an b'a fɛ ɲɛna k'i bisimila Buguna kɛrɛfɛ n'i y'a mɛn ko circulation mɔgɔw de bɛ boli a kan usager min b'an bolo ale ye Seydou Dunbiya ye Seydou Dunbiya i bisimila biko dɔ kɛnɛ kan ayiwa katakatani bolilaw fana b'an cɛla yan olu minnu bɛ an mago ɲa kosɛbɛ moto tɛ an minnu bolo mobili tɛ an minnu bolo an bɛ don an b'an ka minɛnw k'u bɛ taa anw mago ɲa nka ayiwa ale katakatani bolila min b'an bolo bisa o ye Seydou Siribe ye bisimila nse ok ala ka kɛnɛ wuli hɛrɛ la ka baro daminɛ n ka ɲininkali fɔlɔ bɛ taga se Buguna Danbele ale n'ale ye polisi syndicat ye Buguna sira ka ca alhamdulilayi don o don sirabaw bɛ ka dilan nka don o don dɔ bɛ ka fara embouteillage kan mun de bɛ na n'o ye. ok n b'i yɛrɛ fo ka i ka teleso ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu ɲɛ b'an na ani minnu tulo b'an na n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye. d'accord n bɛ n ka polisi faamaw fo ani n bɛ tɔn minnu représenté yan n'o ye syndicat autonome de la police nationale n b'o tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ka maliden bɛɛ don kɛrɛmantɔ la ala ka sunkalo ɲuman tɛmɛ. ami i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na tiɲɛ don embouteillage ninnu a bɛ kɛ waati dɔw kɔnɔna na i ka kuma daminɛ kɔnɔna na yɛrɛ n ye fɛn dɔ t'a kɔnɔ parce que mun y'a to a bɛ kɛ tiɲɛ don sirako b'an fɛ yan sirako bɛ jamana yɛrɛ la o ye jamana yɛrɛ taabolo ye parce que ni sira tɛ yen ni bolifɛn cayara a bɛ kɛ sababu fana ni ka na ni gɛlɛyaw ye gɛlɛya ye dɔ wɛrɛ b'a kɔnɔna na o ye jumɛn ye mɔgɔw bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔw bɔra ɲɔgɔn fɛ n'a sen naanimafɛnw cayara ka fara sensamamafɛnw kan n'o ye katakatantigiw ye ka fara motow ni an sennamɔgɔw kan o fana bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye mɛ o gɛlɛya ninnu kɔnɔna na anw bɛ baara kɛ pour que aw bɛ se ka taa ni ka segin bɛ nɔgɔya aw bolo waati min na o ye diyagosa de anw fana ma n'o ye polisi ye an n'a ɲɔgɔn wɛrɛw caman o kɔnɔna na an bɛ sira di mɔgɔw ma fo ka na se sunkalo ko in ma n'i y'a addition 7 bɛ 6 jate n'a bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ 600 bɛ mɔgɔ 700 b'a baara kɛ ni sunkalo sera faamaw yɛrɛ bɛ dɔ fara effectif kan ni k'a yakubaya i bɛ taa sɔrɔ jɔyɔrɔ misɛnnin minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ma carré kun i b'a sɔrɔ polisi tun tɛ kɛ yɔrɔ dɔw la an bɛ polisi bila olu la o kɔnɔna na circulation routière yɛrɛ la carrefour ba minnu bɛ yen o bɛ taa fɔ carrefour 162 la a kelen-kelen la i bɛ taa sɔrɔ an ka cɛden minnu bɛ yen a bɛ taa mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 la an yɛrɛ b'u ye o carrefour ba ninnu fana bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔw b'u la n'an b'a fɔ ma ko superviseur olu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ fo parce que u ka bon ni ɲɔgɔn ye o ye belebeleba ninnu ye peut-être tagalen ɲɛfɛ kuma kɔnɔna na an bɛ se k'a walawala sinon an bɛ baara kɛla baara bɛ ka kɛ sunkalo la an tun bɛ circulation harcèlement mun tun bɛ ka kɛ mais an nana ye k'a fɔ degun Bamakɔ warala Bamakɔ taara yɛrɛ sɔrɔ fo Senu kɔfɛ fo Moribabugu kɔfɛ fo Kanbila kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ dɔ farala Bamakɔ bonya kan dɔ farala Bamakɔ jama kan o fana bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔw ye n'i y'a jateminɛ hali circulation bonnakun kan bi n'i y'a ye u b'a fɔ ko rive droite rive gauche o tun tɛ fɔ fɔlɔ mais bonya tɔ faamaw nana ni o système ye pour que au moins tali minnu bɛ ka kɛ polisi kɔnɔna na ka se ka kow cari aw bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛɛ lajɛlen fana bɛ circulation na mɔgɔ kana ɲinɛ o fana kɔ n'i t'i baara la don min na i fana b'a usager kelen i fana y'o de n'i ma na moto la i nana mobili la ou bien i nana i sen na o tuma na ni ɲininkali minnu bɛ yen tagalen ɲɛfɛ an b'olu walawala. d'accord merci i Danbele Seydou Siribe i ye katakatani bolila ye. o ka ɲɛ. permis de b'i bolo wa. permis bɛ n bolo. katakatani boli permis b'i bolo. awɔ. d'accord e bolo katakatani y'o. awɔ. a bɛ bila mobilitigiw de ka cadre kɔnɔ wa ou bien a bɛ bila mototigiw de ka cadre kɔnɔ.
mi fo Kata ne y'a jumɛn kelen de ye mi fo kosɛbɛ ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo k'i ka invité bɛɛ lajɛlen fo ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ ne ye Seku Sidibe bɛɛ bɛ n wele Katakatani Sidibe n ye siɲɛ caman kɛ Katakatani ko la n ye san caman k'a la n b'a dɔn fana wa n ka baara don wa n ye syndicat membre fana ye Katakatani syndicat membre fana dɔ in ye voilà Katakatani bɛ jate min fɛ bon Katakatani tun bɛ jate moto fɛ a daminɛ bon kɔsa in na u nana Katakatani kɛ tirisigi ye bon impôt ni papier min donn'a la o ye Katakatani bila i n'a fɔ dunutalaw ka voilà gros porteurs fɛ quoi parce que anw bɛ baara min kɛ anw bɛ duni ta bon dunutala i bɛ jate tɔw bɛ baara min kɛ i fana bɛ jate o de fɛ. donc Katakatani bɛ bila mobili bolilaw de ka cadre kɔnɔ d'accord parce que an m'u ka sariya kɔnɔ parce que an tɛ se k'o ka papier ta k'an tɛ bila o sariya kɔnɔ. an bɛ tila ka na aw kama parce que n'a y'aw jɔ kubɔla a bɛ taa mototigiw fan fɛ n'a y'aw jɔ kubɔla a bɛ taa mobilitigiw fan fɛ. n'i y'o fɔ taa kelen ye d'accord parce que sotaramaw b'a kɛ taxiw b'a kɛ olu fana b'a kɛ olu fana b'a kɛ donc aw fana b'a kɛ d'accord Seydou Doumbia e ye usager i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen suntigɛ waati circulation gɛlɛya in an bɛ se k'a fɔ ko jɔn kelen de nɔ don. ok yanni n ka kuma daminɛ n bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ aw ka teleso ye ani an jɛɲɔgɔn minnu bɛ kɛnɛ kan yan nɔ wuladafɛla fɛ gɛlɛya min bɛ mɔgɔw ka se ka u ka so lasɔrɔ ka se ka sun tigɛ lafiya kɔnɔna la tile journée degun kɔfɛ n'o ye baarakɛyɔrɔ boliboli ni sɛgɛnw ye n'i ko bi ko ka an da don o gɛlɛya kɔnɔna la an bɛ sɔn ka bugɔli kɛ fan caman fɛ. ayi an bɛ siɲɛ ta an bɛ tila ka fara an bɛ tila ka bɔ ɲɔgɔn na yan nɔ c'est pas kuma ka kɛ de pour que solution bɛ sɔrɔ a la. parce que ka a sababuya kɛ min ye an ka dugu in kɛra bi dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la an minnu bɛ yen nɔ ni an ye citoyen gansanw ye i n'a fɔ finitigilakaw bɔra ka kuma sisan katakantigiw bɔra ka kuma n'olu ye donitalaw ye an minnu ye a mototigiw n'a sennamaw ni a mobilitigiw ye sa donc n'i ye anw fɛnɛ anw ka boli kɛcogoya jateminɛ bi-bi in na bɛɛ lajɛlen bɛ boli ni i yɛrɛ kelen hakilina ta de ye alors que ni i dun bɛ circulation na i kan k'a dɔn k'a fɔ ko i bilara jɛkulu dɔ de cɛ la i bɛ maillon dɔ de cɛ la donc i n'a fɔ i ye chaîne pion dɔ de ye mais i kan k'a dɔn k'a fɔ ni e jɔra k'a sɔrɔ i jɔyɔrɔ man ɲi i bɛ degun de lase mɔgɔ 100 yirika ma i n'a fɔ ni i fɛnɛ bolila bolicogo juguya la i bɛ degun lase mɔgɔ 100 yirika de ma mais min bɛ ne kunkolo la dɔrɔn ne bɔra n ka baarakɛyɔrɔ il faut que ne ka se so ka bɛn ni heure in de ma donc o de bɛ na sa ne b'a fɔ n bɛ don sira bɛɛ fɛ ne b'a fɔ n bɛ bɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko fo ne ka se n seyɔrɔ la teliya la o b'a sɔrɔ minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu ye donitalaw ye olu fɛnɛ doni b'olu kun kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la olu fɛnɛ pereselen don ka se doni bilayɔrɔ la walasa ka taa u seyɔrɔ la joona ka taa sun tigɛ minnu bɛ n'olu ye finitigilakaw ye n'olu yɛrɛ bɛ sun tigɛ circulation na ye an b'o bɛɛ la olu fɛnɛ bɛ lajɔ cogo jugu fɛnɛ b'olu ka lajɔliw la lajɔ cogo jugu y'a min ye n bɛ se ka min ɲɛfɔ a la teliya la joona kuma daminɛ la o dɔw ye kuma dɔw la i b'a sɔrɔ ni mɔgɔw degunnen bɛ circulation na kuma minnu na parce que gɛlɛya caman bɛ an ka fekow la kuma dɔw la ni courant tigɛra fe dɔw bɛ olu tɛ sɔn bilen fe dɔw bɛ yen nɔ panneau de b'u la i b'a sɔrɔ wagati dɔw la a bannen don mɔgɔ t'a dɔn a bannen don kun kelen pe min na donc autorité minnu fana ka kan ka u occuper pour que o fe ninnu ka se ka dilan o bɛɛ lajɛlen bɛ k'o kɔnɔna la bon ni fe ninnu tɛ yen nɔ sisan an ɲɛ jɔyɔrɔ bɛ kɛ polisi ninnu de ye bon i b'a sɔrɔ wagati dɔw la an minnu bɛ yen ni anw ye bolimafɛntigiw n'o ye mototigi ni mobilitigiw ye anw ka kan ka polisi ninnu de jateminɛ walasa ka se ka siraw tigɛ kuma dɔw la an fana pereselen min na n'anw ɲɛ b'a la fe tɛ yen an fana b'a fɔ k'an bɛ tɛmɛ bon polisiw olu yan'olu fana ka o ko gérer ni gérer cogoya wɛrɛw ye olu fana b'a fɔ k'olu bɛ taa ka taa e mobilitigi lajɔ sira cɛmancɛ la k'e ka papiyew ɲininkali kɛ ou bien ka e mototigi lajɔ sira cɛmancɛ la k'e ka papiyew ɲininkali kɛ o mɔgɔ kelenw kama i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 ou bien mɔgɔ 1000 yirika bɛ jɔ degun kɔnɔna la aw ka kan ka tɛmɛ yɔrɔ min na miniti 5 kɔnɔna la aw laban a bɛ miniti 30 ou bien heure 1 kɛ a yɔrɔw la donc o ye dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la donc n'i ye nin ko in ta ka nin jate minɛ il faut que an ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka hakili jagabɔ caman kɛ ko in kɔnɔna la ka se ka miirinako ani an ka se k'an yɛrɛ ka hakilina dɔw ka se k'olu kɛlɛ ka se cogo min na lafiya ni degun minnu bɛ yen olu bɛ se ka wuli ka bɔ an kan cogoya min na. D'accord, merci Seydou. Ok, chef
ben no citoyen ni kata ni bolaw bora ka kuma sano mais citoyen ko aw ka jotogo jugu joda bare be ni ko ina kuma la embouteillage be keno le ke police ka essayer ka partager ni ngata yenfe iba sura nyebe ben tigi do be sotoraman tigi do na to la bo vérifier ka circulation to yi ka tigi jo wo fe kuma la re ka yeta mu yo ko ok nya ka kuma me mo be fili ka de ka tiere kan circulation na ni ita yen don parce que aller usager fin do be va les échapper souvent i bɛ taa sɔrɔ téléphone minnu ka b'an bolo n'i y'a fɔ ma ko taliki i bɛ taa sɔrɔ parce que bi caméraw bɛ yɔrɔ caman na fɛn dɔw bɛ yen i bɛ wele k'a f'u ye olu b'a ye i nana a tigi lajɔ mais u t'a jɔkun dɔn n bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la u bɛ se k'a poursuivre acte mun na mais mun bɛ ka kɛ a kɔnɔna na n'o ye a bɛ mission mun na o tɛ se k'a fɔ aw ye o waati a ka gɛlɛn. mais a tɛ se k'a fɔ a k'a den kɛrɛfɛla la. ayi non o tɛ o i b'a dɔn parce que problème ye jumɛn de ye fɛn bɛ fɔ ale a bɛ baara k'o kan et en même temps an bɛ sunkaliko an b'o de kɔnɔ parce que an tɛ contrôle kɔnɔ n'an bɛ sunkaliko kɔnɔ en général i bɛ taa sɔrɔ a waati yɛrɛ la polisiw tɛ contrôle ba yɛrɛ kɛ ni contrôle fasugu dɔw tɛ o fasugu ninnu fana olu bɛ se ka na a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ accident avec délit de fuite kɛ n'a fɔra ko intercepté n'i ma sɔn n'o kɛra e ka mɔgɔ ye e yɛrɛ bɛ dimi polisikɛ kɔrɔ dɛ k'i ye dɔ den faga fan dɔ fɛ polisikɛ bɛ se k'a lajɔ n'o kɛra ale somɔgɔ a bɛ segu bara dunba fan kun mais n'a bɛnna n'a acte ye k'a fɔ parce que kolon fana bɛ se ka kɛ polisi kolon bɛ yen ne t'o dogo a bɛ se ka bɛn ni polisi kolon dɔ ka ko dɔ kɛlen ye o bɛ se ka polisi tɔw tɔgɔ tiɲɛ sinon baara kɔnɔna na kunnafoni min bɛ an n'an ka mɔgɔw cɛ parce que an fana tɛ bɔ an yɛrɛ ma ten n'u ye fɛn dɔ fɔ fɛn dɔw fana bɛ ka recherche kɛ o n'a ɲɔgɔn cɛ ma circulation alternée min filɛ nin ye ne y'a fɔ yan fɔlɔfɔlɔ la a tun bɛ daminɛ 16 heures mais bi an ka mɔgɔw bɛ taa a daminɛ dispositif sigi depuis 15 heures o b'a yɛrɛ fɔ an yɛrɛ b'a dɔn degun dɔ b'a kɔnɔ. parce que ni i b'a dɔn degun bɛ fɛn min kɔnɔ a bɛ kɔn faamaw y'o kɛ ale tun t'o kalan a bɛ taa an bɛ mɔgɔw bila kariku ninnu na depuis 15 heures n m'a fɔ ko baara in bɛ daminɛ 15 heures dɛ mais u bɛ taa ka taa jɔ a yɔrɔ ninnu na seleke ninnu na pour que a baara ninnu bɛ kɛ. pour que suntigɛ bɛ se ka kɛ lafiya cogo min na problème yɛrɛ ye fɛn fɛn ye nin ye i bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ o bɛ se ka y'a kɔnɔ mais a problème ba yɛrɛ ye mun ye an bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn fɛ o de ye ko in yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ ye mais n'a sɔrɔ ko mɔgɔw tɛ don ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw tɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ parce que sisan Mali ye 99 et quelques % musulmans on suppose que jama bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ an ka jama caman ye commerçants de ye i bɛ taa sɔrɔ a waati u bɛɛ bɛ bɔ sugu kɔnɔnaw na a bɛɛ tɛ taa mais caman bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ dun ye mɔbilitigiw ni mototigiw ni fɛnw jakosa don mais n'a sɔrɔ ko dɔw bɛ bɔ 13 heures dɔw bɛ bɔ 14 heures dɔw bɛ bɔ 15 heures i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais an bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ o jakosa la degun dɔw bɛ na an b'a ɲini mɔgɔw fɛ k'o faamu et en même temps a ka kɛnɛ mun y'a diya n ye nin fana bɛ police de proximité kɔnɔ parce que an bɛ ka na kuma mun kɛ pour que ka se ka faamuyali dɔ di jalaki dɔ bɛ ta ka den kan n'i fana ma fɛn dɔw fɔ a tɛ faamu a tɛ faamu n b'aw bɛɛ fo o la. a bɛ fɛ ka kuma n b'a fɛ ka kuma politique ka n'a fɔ k'a fɔ ko i ye ale kumana yɔrɔ dɔ de kan n'a fɔ ni mɔgɔ bɛ lajɔ sira la n'a fɔ ko n'i ye choc dɔ kɛ ɲɛfɛ o bɛ n'i lajɔ ɲɛfɛ bon anw ma ne bolo o ye tiɲɛ ye mais polisiw ka lajɔli sira kan bi in na Mali kɔnɔ a bɛɛ t'o cas ye. cas jumɛn bɛ se ka y'a la tugun. Mali polisi yanni ka kɛ polisi ye fɔlɔ i bɛ tɛmɛ civil de fɛ n'i bɔra polisiya la i bɛ segin o civil kelen na bon anw bɛɛ de ye kelen ye wa an bɛɛ ye maliyɛn de ye fana koyi gɛlɛya min bɛ circulation na bi in na n'o bɛ polisi ni civiliw cɛ bi ani transporteurs cɛ o ye ka taa bin mɔgɔ kan ni n'a fɔ yurugu sira ye a b'i ye nacogo i nacogo tɛ dɛ parce que anw de ta bɛ fɔ mun na parce que anw ka baara ye katakatani boli ye bon i b'a sɔrɔ doni dɔ b'an kun doni a fɔra ko doni tɛ se ka tɛmɛ karasɔrɔ kan bon ni doni tɛmɛna karasɔrɔ kan dɔrɔn u b'a fɔ ko i ye surcharge kɛ. mais o kɔrɔ y'a kɛ parce que a fɔra ko i kana tɛmɛ a kan. bon n b'a fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la o ye anw ɲɛmɔgɔ wulila ka jɔ o yɔrɔ la o tɛ se ka kɛ fo dan de ka yira a bɛ se ka tɛmɛ karasɔrɔ kan ka se niveau la parce que anw bɛ papier min ta e k'a jateminɛ anw ka VNT ye 7,000 ye ne yɛrɛ n ka VNT ta 7,000 assurance 7,000 permis de conduire t'o la carte crédit t'o la plaque t'o la e ka nin bɛɛ ta nin bɛɛ ka ca ni 7,000 ye. mais o kɔrɔ de ye sisan ko sariya mana mun fɔ e mana nin da hali ni nin sera 30,000 la sisan ni sariya ye mun fɔ e bɛ tɛmɛ o la. ayi sariya bon depuis bi ma se an bɛ nin kɛlɛ la an ma lamɛn de. ale bɛ fɛ k'a fɔ dan sigilen tɛ a la quoi
parce que n'i y'a jateminɛ katakatani bɛ Bamakɔ kɔnɔ Mali kɔnɔ bi a ka taa ni katakatani 10,000 ye bon o kɔnɔna na sisan ATT nana na ni katakatani ye katakatani kɛra 20 kɛra 2,000 ye ani 400 parce que an fana ka tiɲɛ fɔ kɛ katakatanigiw fana bolomanden bɛ ka ɲɛsin aw ma dɛ jago singalo kɔnɔna suntigɛ wagati n b'a fɛ ka min f'u ye Mali kɔnɔ yan ni nana ni baara wɛrɛ ye circulation na kelen Mali sira ka dɔgɔ mɔgɔ t'i da mɔgɔw la Mali sira de ka dɔgɔ minɛ sira dɔgɔ sira camancɛ la ka mɔgɔw lajɔ ka sɔrɔ hali jɔ kun tɛ maa dɔn ayi sira dɔgɔ ye tiɲɛ mais bɛɛ fɛnɛ ka se ka i taga yɔrɔ dɔn cogoya parce que n'i ye katakatani ko in ta k'a jateminɛ an minnu bɛ yen nɔ ni anw ye mototigiw ye ni anw ye mobilitigiw ye mobilitigiw ka sira yiralen don u la circulation in kɔnɔna la mototigiw fɛnɛ boliyɔrɔ yiralen don u la yɔrɔ dɔw bɛ yen mototigiw boliyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don o yɔrɔw la o yɔrɔw b'u dan ma mais i yɛrɛ bɛ to circulation na o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu na i bɛ katakatanitigi kuma dɔw la i b'a ye mototigiw ka sira fɛ kuma dɔw la i b'a ye mobilitigiw ka sira fɛ o ni surcharge ko ni i surchargelen tɛ o ni o tɛ problème kelen ye o bon ani fɛn polisikɛ ka kuma kɔnɔna la ale bɛ ka a fɔ ko an bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ k'o de ye ko in la gɛlɛmanba ye ne bolo o ye fɛn ye déjà o bɛ yen déjà solution tɛ o la k'a fɔ bi sungalo don sungalo tɛ o bɛ yen parce que o ye jamana in yɛrɛ organiser o ye jamana in organiser cogo ye maintenant sisan an kan ka solution de ɲini an bɛ se ka o ko in to sen na an bɛ se ka jumɛn de kɛ ou bien ka kɛwale jumɛn ou bien ka jogo jumɛn don an yɛrɛ la min b'a to nin degun ni nin gɛlɛya ni nin accident baden ninnu bɛ se ka dabila cogo di k'an to o condition kɔnɔ parce que n'i ko bi ko ka Mali bɔ o condition kɔnɔ ou bien ko ka Bamakɔ vie bɔ o condition kɔnɔ ne t'a dɔn an bɛna n'a kɛ cogo min na ou bien fo n'an y'a kɛ ka baarakɛyɔrɔ dɔw bila sufɛla la ka dɔw bila tilefɛla la wa. non mais Seydou est ce que o bɛ taga an yɛrɛ ka comportement kɔ wa parce que ni suntigɛ heure in lajɛ bɛɛ de pressé don ka taga so déjà y'a sɔrɔ kɔngɔ b'an na tile bɛ an kan an dusu man ɲi justement mototigi kan ka taa sira min fɛ sira teriya la o tɛ t'o sira fɛ o b'a ka taa mobili ka sira fɛ ka sira bɛɛ don ɲɔgɔn na justement n bɛ dɔ fara i ka kuma kan a ye mun fɔ n'i y'a ye gouvernement ye baarajigin heure dɔw kɛ sisan u ye mesure dɔw ta o kama o tun tɛ yen kunun o tɛ tiɲɛ wa. mais o baarajigin heure bɛɛ ye kelen ye o. ayi dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ko midi 33 si je me trompe pas o bɛɛ b'a la o o dabɔ kun ye de pour que mɔgɔw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ne ka kuma fanba yɔrɔ ye an balima minnu bɛ yen n'olu bɛ bolola baaraw la sugu ni fɛnw kɔnɔ sinon i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ service ni fɛnw na olu ka heure ni fɛnw olu dɔnnen don ils sont minoritaires non olu dɔnnen don bon sisan sirako yɛrɛ de fɛnɛ aw bɛ k'aw ɲɛ pa fɛn min kunna o ye jamana ka ko de sirako fɛnɛ bɛ jamana in kan sirako n y'o de to kuma daminɛ n ko Bamakɔ walankata la n'i ko yɔrɔ walankata la kɔrɔ b'a jira k'a fɔ a taara de a taara fɔ yɔrɔ jan ni yɔrɔ dun taara yɔrɔ jan dɔ de fɛnɛ bɛ fara jama kan densité kan o ye jagosa de ye. yɔrɔ bonya o sira dɔgɔya o n'a ma ɲɛ o sira min b'an bolo an kan k'an contenter ni ka baara kɛ n'o ye pour que a ka ɲɛnabɔ mais kuma dɔw la an bɛ sunkalo de la sisan bɛɛ b'a dɔn tile ka farin wagati dɔw la nin ye fee tigɛko kuma fɔ ni fee tigɛra sisan min jɔn k'an kana ka na siraba bɔ k'an taga yɔrɔw yira an na pour que bɛɛ ka taa teliyala ninnu ka taa teliyala ninnu jɔn ninnu ka taa polisiw mais est ce que tile kɔrɔ sisan min e yɛrɛ bɛ circulation na kuma bɛɛ e bɛ polisi jɔlen tile kɔrɔ ka circulation u b'u sigi hangar kɔrɔ de u b'u sigi hangar ni kɔrɔ jabo na sira o de na ne yɛrɛ bɔtɔ tile kɔrɔ tiɲɛ na polisikɛ kun bɛ yen dɛ n bɛ kuma ni Ala de ni ɲɔgɔn cɛ mais sotarama parantiw olu de kun bɛ ka sira di merci mais polisikɛ kɔni n b'a fɛ ka Ala tɛmɛ yɔrɔ dɔ la bi bi in na ni tile kɔni bɔra ka se 7 heures ma fo ka taa fitiri don sa rond-point ba fɛn fɛn bɛ yen bi ko rond-point bɛ circuler polisi minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ o de k'o ka sira di mɔgɔw ma u b'o ɲɛsin de ni karisa ni doni de bɛ ka na u ɲɛsin fan bɛɛ don karisa ni doni de bɛ ka na o ye tiɲɛ de ye donitigiw hali ni doni bɛ jakaritigi kun i b'a sɔrɔ san e taara i ka malo bɔrɔ san n'i y'a sɔrɔ e bɛ ba kɔfɛ san e ka kan ka na Musabugu yan o malo bɔrɔ b'i kun e tɛna i ka malo bɔrɔ e tɛna se ka katakatani ta o la o jagoya dɔ e tɛna se ka sotarama ta ka malo bɔrɔ bila kɔnɔ ka n'o kunbɛn o temps tɛ sɔrɔ o i b'i ka malo bɔrɔ siri i ka moto kan depuis e yɛrɛ ka 3e pont jateminɛ depuis yen nɔ i bɛna polisiw de jɔlen sɔrɔ fila bɛ ɲɛfɛ tɔw bɛ ci wɛrɛw la embouteillage yɛrɛ u ka sira t'u la bɛɛ bɛ ka mototigiw de lajɛ mais u ka lajɛ cogo dɔ bɛ yen fo k'u fana de dabila minɛ u bɛ i natɔ ye n'a sɔrɔ sisan nin bɛ ne ɲɛfɛ o ka foyi t'a la o kɔni taatɔ don a ka ci fɛ bɛn mobilitigi dɔ fana natɔ don o ka foyi t'a la ne de ni n ka doni bɛ ka na o le ko o k'a to o ka tɛmɛ o bɛ sin ka o ni polisikɛ bɛ ne ye dɔrɔn hali n'a y'a sɔrɔ ne surunyalen don a bɛ sin ka boli ka bɔ dɔrɔn ka
ni lajɔ o n'a ka mobili lajɔ ni ɲɛ ten 0 mètre walasa dontigi ka pour jɔ que doni A dɔw la aw bɛ don ɲɔgɔn na ale yɛrɛ bɛ taa nin de lajɔ ne ɲɛ ka nin lase problème parce que bolimafɛn ye frein de ne dan ye frein ye ne bɛ n ka frein minɛ i b'a sɔrɔ dɔ ka frein bɛ yen frein mana ja cogo o cogo n'i ye mɔgɔ lajɔ cogo sugu dɔ la a bɛ avancer bon o avancer kɔnɔ sisan i bɛ taa se circulation lamɛnta ma ale bɛ mankan ci bon k'a sɔrɔ e nɔ tɛ mɔgɔ min e bɛ siran polisikɛ ɲɛ ka jigin ka na ne kɔfɛ mɔgɔ nɔfɛ parce que ne jɔyɔrɔ ka dɔgɔ bon polisiw k'o de dabila n'i ye mɔgɔ fiyɛ n'a ka doni yɛlɛlen don a fiyɛ n'a ma jɔ o fɔra polisiw yɛrɛ ka sariya kɔnɔ n'i ye mɔgɔ fiyɛ n'a ma jɔ weleli kɛ ɲɛfɛ u b'a lajɔ ou bien tugu tigi kɔ bani ah mais n'i ko i jɔ weleli kɛ n ɲɛfɛ b'a fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la n b'a fɛ ka min fɔ anw ye mɔgɔ minnu ye hali n'anw bɛ doni ta n'anw bɛ taa ɲamana han polisi bɛ se k'a ka moto ta ka tugu anw kɔ ka taa ɲamana o anw tɛna boli o anw tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o a fɔra ko polisi k'o dabila dɛ mais u b'o kɛ halisa dɛ. polisiw t'o dabila U b'o kɛ hali sini. anw kɔ Hali sini o b'o kɛ. n'i lajɔ yɔrɔ la ka embouteillage créer hali ni bɛɛ bɛ na n'i tɛ fɛn min ɲɛdɔn bɛɛ n'a ka n'a ɲɛdɔnbaga bɛ kɛnɛ kan i b'a lamɛn a Awɔ. bɛ se k'i bɔ fili la gɛnni bɛ kɛ mais mɔgɔ polisi dɔw bɛ yen olu ka baara ye moto dɔrɔn de ye u bɛ yen olu ka baara ye moto dɔrɔn de ye. polisi minnu bɛ circulation na lamɛn circulation ka mɔgɔw latɛmɛ a kanu A to a k'a défend awɔ a to a k'a défend. kunun i bɛ taa sɔrɔ circulation n y'a fɔ a daminɛ na n ye rond-point ninnu fɔ n'i hakili b'a la fɔlɔ-fɔlɔ hali n'i minɛna contravention sarali i tun t'a sara carrefour la o i tun bɛ taa fo cour kɔnɔ mais bi i bɛ taa sɔrɔ carrefour caman bɛ yen ka Maliki ministre minnu tun bɛ justice Maliki nalen ale nana n'o système ye mais bɛɛ y'a apprécié o de nana ni superviseur ko in ka mɔgɔw lasurunya pour que o ka se ka ko dɔ ka se ka dabila mɔgɔ kolon polisi kolon bɛ mɔgɔ kolon citoyen kolon minnu ka se ka ko dɔ dabila parce que kolon bɛ côté in bɛɛ la koyi kolon bɛ côté bɛɛ la depuis kuma kɔnɔna ne y'o fɔ e bɛ se ka kɛ e bɛ bɛn ni polisi dɔw ka kolonya ye kolon t'a yɛrɛ fɔ Mali polisi bɛɛ ma ye o mais hali circulation filɛ Mali polisi bɛɛ tɛ baara kɛ ne yɛrɛ min filɛ tɛ baara kɛ circulation na mais peut-être n ye waati dɔ kɛ yen ka tɛmɛ est ce que i y'a faamu bon ni a y'o jateminɛ sisan motobatigi minnu bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko motards peut-être a bɛ kɔrɔbɔrɔw la olu ka baara fana olu ka spécialité de don olu y'o ba fɔlɔ-fɔlɔ la non mais fɔlɔ-fɔlɔ la olu yɛrɛ tun tɛ kɛ carrefour ba ninnu na mais an yɛrɛ syndicat ani administration an y'a jateminɛ u ka se ka kɛ n'i b'a jateminɛ i b'a ye n m'a fɔ a bɛ k'a bɛɛ la dɛ a belebelebaw la tagalen ɲɛfɛ nin débat minnu filɛ nin ye peut-être aw ni anw filɛ ka mun fɔ nin ye o kɔnɔna na c'est comme si an fana bɛ ka proposition syndicat fana ye société civile de politique kɔnɔ f'a k'o jateminɛ syndicat ye société civile de politique kɔnɔ ne mana police directeur tɔgɔ la yan dɛ ne nana n ka organisation de tɔgɔ la n bɛna mɔgɔw la faamuya dans le cadre de police de proximité pour que mɔgɔw k'a faamuya i ye fɛn fɛn fɔ nin k'a fɔ nin waati mais doni fara kɛ k'a dan niveau min na ONT yɛrɛ bɛ fɛn caman bɛ yen na e tɛmɛn'o kan hali politique kɔni y'a ka baara kɛ ka e contrôler o la kɔni e ma kan ka dimi o la kɔni. awɔ mais sisan ɲininkali dɔ bɛ ne la ne bolo ka o ye kelen e ye kuma dɔ fɔ o ɲɛna i ko ko circulation na bɛɛ n'i ka sira don parce que caman fana bɛ yen u bɛ circulation in bolili la u t'a ɲɛdɔn dɛ o caman bɛ yen n'a y'i diya i bɛ se ka ɲɛfɔli k'u ye n'a y'i diya i n'a fɔ i bɛ se ka répression bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛw la k'a sɔrɔ a ma kɛ aw yɛrɛ ka se ɲɔgɔn ma o caman bɛ kɛ mais nin y'a to an bɛ polisikɔrɔbaw fana ta ka bila carrefour ninnu na nin bɛɛ kɔrɔ de ye pour que a se ka sama-samani dɔw bɛ kɛ pour que mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw b'u ka kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye hakiliko ni fɛnw b'a la o kɔnɔna na o superviseur minnu bɛ yen o de nana ni yɛlɛmaba ye bi polisiya yɛrɛ kɔnɔna na wa circulation na bi a tilala ka se tilayɔrɔ fila min fana ma o fana ye yɛlɛma dɔ de ye o yɛlɛma min filɛ nin ye o arrêté yɛrɛ bɔra 432 o bɔra nin kalo yɛrɛ la bari faamaw ɲɛ b'an na u bɛ fɛ k'o ka yɛlɛma yɛlɛma in a tɛ kɛ anw dɔrɔn ye koyi anw ne bɛ yɛlɛma ale bɛ yɛlɛma ne balimakɛ katakanibola fana bɛ yɛlɛma hali aw minnu bɛ ka journaliste kɛ bi f'an bɛɛ ka yɛlɛma ɲɔgɔn bolo parce que an bɛ sensibilisation totale de kɛ kuma la n bɛ ale kɔnɔ parce que a bɛ fɛ ka intervention dɔ kɛ voilà n bɛ fɛ ka ɲininkali min sɛmɛ polisi syndicat la o de an bɛ a mɛn kuma caman ko ni polisiw bɛ mɔgɔw lajɔ ka viɲɛtiw ɲininkali kɛ mɔgɔw la o wagati ninnu kɔnɔnaw ka kan k'a sɔrɔ ko impôt mɔgɔ dɔ bɛ u kɛrɛfɛ mais an bɛ a jateminɛ sisan an ka suntigɛ wagati ninnu na ni mɔgɔ bɛ bolila ka na so wagati minnu na i b'a ye kuma dɔw la a bɛ komi u bɛ sélection modèle dɔw de kɛ donc maintenant mɔgɔ dɔw bɛ tɛmɛ dɔrɔn u bɛ se ka n'u jɔ dɔw ɲɛ ten ka sin ka aw lajɛ dɔrɔn i ka viɲɛti bɔ u b'u pan dɔ kunna e fana k'i ka viɲɛti bɔ e fana k'i ka kuma dɔw la i b'i yɛrɛ ɲininka mun na choix binna ne kan sisan mun na ne ɲininkara ko ne ka viɲɛti bɔ suspect ɲɛ de bɛ ne kun wa e m'a fɔ suspect ɲɛ de bɛ ne kun wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan
sisan bɛɛ b'a dɔn polisikɛ yɛrɛ ko sira ka dɔgɔ mɔgɔw bɛ embouteillage la bɛɛ bɔ heure ye kelen bɛɛ don heure ye kelen est ce que nin wagati yɛrɛ ne fa polisikɛ o ka kan ka kɛ vignette contrôle wagati ye wa o tɛ ɲɛ yɛrɛ o ye ne yɛrɛ b'a fɛ ka min fɔ an ye min mɛn impôt yɛrɛ da impôt agent de ko ni wulu bɛna vignette contrôler u b'a fɔ ka tila i bi polisi ye yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ ka ne tun bɛ fɛ an ka jaabi to nin ka kuma k'a to aw b'a fɛ ka min développement dɔɔni di o yɔrɔ la quoi a fɔlɔ de ko ni a bɛna contrôle kɛ parce que a bɛ k'anw de la n'a bɛna contrôle kɛ i b'a sɔrɔ agent dɔ bɛ yen k'a bɛ k'an bɛɛ la an bɛɛ de bɛ contrôler anw ta de ka jugu parce que min y'anw fana fɛgɛya san telemani de nana anw fana fɛgɛya bolo san i m'a ye wa parce que mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ kelen dɔ kɔ Mali baara la ni circulation baara daminɛ Mali la ni mɔgɔ fura n'i nana société kura ye Mali circulation na degun dan de don mɛnɛ a société kura la yanni mɔgɔw ka sɔrɔ an ka sira lamɛn fɔlɔ sira taara yala an ka sira lamɛn ne sira nana an bɛ segin Dunbiya ye question mun poser an ka réponse di awɔ degun b'an kan an ka siraba ninnu sanfɛla la bi sa o hukumu kɔnɔna la an wulila an donna jamana kɔnɔ an ye mɔgɔw ɲininka degun in bɛ bɔ jɔn na jɔnniw nɔ don ayiwa o jaabi an ka jɛ an k'o lajɛ an ka segin an ka na. Bon, circulation ma nɔgɔn suntigɛ wagati la parce que n'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ bɛɛ kunna i ka boli ka taa suntigɛ so bon n'an ma hakili sigi o fɛ a dɔw la a bɛ taa kɛ kɔlɔlɔ ɲɛfɛ. Polisiw de don n'o tɛ anw tɛ dɛ. Kɔsɛbɛ sisan u ye circulation bloquera a bɛɛ y'u ka baara de ye tuma bɛɛ u bɛ n'u jɔ sira cɛmancɛ la ko mɔgɔ tɛ tɛmɛ. Waati dɔ yɛrɛ an tɛ foyi kɛ yɛrɛ dɛ u b'an lajɔ k'an ka tile bɔ an ka moto yɛrɛ la awɔ accident fana bɛ kɛ dɔw bɛ n'u foro ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn bi u ka baara fana ye n'u ma nin dabila nin tɛ sɛbɛ ko ye dɛ. An bɛ nɔ baara kɔ parce que bɛɛ presselen de don ne ɲininka ne b'a fɔ an nɔ tɛ mais ne personnalité ninnu u b'a fɔ ko nɔ tɛ mais ne telimanigiw ɲininka u b'a fɔ ko nɔ tɛ min kan ka kɛ ni sira tigɛra olu b'a fanga dɔgɔya ne ko Kulukɔrɔ sira filɛ nin sisan mɔgɔ tɛ jigin quoi bɛɛ de bɛ ka yɛrɛ sisan quoi parce que min bɛ ka yɛrɛ sisan olu bɛɛ bɛ se o kuma na quoi mais n'a fɔra ko mɔgɔ ka jigin sisan mɔgɔ bɛ sumaya quoi. Bon personnellement de bɛ embouteillage wuli fan bɛɛ fɛ ani mototigiw n'o tɛ gɛlɛya foyi tɛ circulation na wagati bon an tɛ embouteillage wuli o an ka teli o ma quoi ni an yɛrɛ bɛ jɔ embouteillage la ka digi an yɛrɛ la ka bala an yɛrɛ la n'o tɛ an tɛ jɔ embouteillage la o polisiw bɛ to ka mɔgɔw lajɔ sira cɛmancɛ la ka mɔgɔw fiyɛ o de b'a mɛn o de kan ka dabila quoi n'a fɔra olu de kan ka embouteillage dégager mais olu yɛrɛ bɛ ka mɔbiliw minɛ sira cɛmancɛ la k'u lajɔ sira cɛmancɛ la o embouteillage tɛ se ka ban quoi polisiw de ka baara don bɛɛ lajɔ sisan i ye embouteillage wuli wa i m'a wuli bon polisiw de b'o kɛ n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'o kɛ an yɛrɛ de nɔrɔ ayi an sutaramatigi tɛ dɛ an minnu bɛ circulation na an yɛrɛ de nɔrɔ parce que mɔgɔ si jan ma sigi bɛɛ pereselen don bɛɛ ko n ka se so joona ka sun tigɛ n'a kɛra ten tɔ fɛnɛ e b'a dɔn sira tɛ sɔrɔ. ko bɛɛ pereselen don bɛɛ bɛ fɛ ka don joona nka caman ko polisiw de nɔ don ko polisiw yɛrɛ bɛ yan sira. o ye kuma ye dɛ Seru komi an taara Seru e ka kuma ye polisikɛ i bɛ se ka dɔɔni f'o la i ka tila ka segin ka na ne fɛnɛ ka kuma ye. a ka segin a ka question kan parce que i ka fɛn ye tellement k'u accuser la tɔgɔ parce que aw mɔgɔw ma mun faamu critique ninnu kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ polisi yɛrɛ hali polisi yɛrɛ juguya la o juguya tɛ o a ka d'an bɛɛ a ka ɲa de parce que an fɛn fɛn filɛ nin ye jamakulu fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ ɲuman bɛ kolon bɛ yen dɛ sabu i y'o de fɔ kuma daminɛ na ni kolon kelen kelennin bɛ se ka bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ i bɛ se ka na n'i ka kuma ye pour que n ka se ka o yɔrɔ cogo min na. n ye ɲininkali min kɛ ni n bɛ fɛ ka segin a kan o de ye vignette ko yɔrɔ ye. ok e ye vignette ko mun fɔ. voilà parce que a fɔra ko ɲininkali wagati bɛ a la ɲininkali cogo bɛ a la wa ni polisi yɛrɛ bɛ vignette ɲininkali kɛ a fɔra an ye ko ka kan k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ a kɛrɛfɛ ni o ye impôt mɔgɔw ye mais suntigɛ heure ninnu na i bɛ bali i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ka mɔgɔ dɔw ɲɛda lajɛ dɔrɔn k'olu fara ɲɔgɔn kan kɛrɛfɛ dɔrɔn k'aw ka vignette yira donc i b'i yɛrɛ ɲininka mun de la ne yɛrɛ sugandira nin vignette yira ko in na nin yɔrɔ in na suspect de bɛ ne kun ou bien a bɛ cogo di. n'i ye vignette contrôle fɔ vignette contrôle bɛ kɛ 24 heures sur 24 a bɛ dépend mairie bɛ polisi réquisitionner en même temps mɔgɔw kana ɲinɛ k'a fɔ bolimafɛn caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ papier wɛrɛ fana to la ni vignette in fana tɛ parce que a fɔra mɔgɔw ka casque ta u banna ko mɔgɔw ka assurance ta u banna o kɛra yan o t'anw ye jamana de y'o fɔ o kɛla u y'a daminɛ ka tila k'a bila wa bugulatigɛ kelennin bɛ yen n'o yɛrɛ ye moto fana wolo sɛbɛnni ye ni polisikɛ m'o contrôler pour que a se ka moto yɛrɛ boli a dɔw bɛ yen i b'a fɔ k'i b'a contrôler dɔrɔn u bɛ boli i b'a sɔrɔ moto suyɛnnen don an y'o caman ye patrouille ni fɛnw senfɛ mais n'i ko ko suntigɛ waati o contrôle
y a pas de problème an b'a noter an fana b'a lase a laseyɔrɔ la mais vignette ka contrôle fo diyagosa ni sufɛla don 0 heure e ye mototigi dɔ minɛ moto zo i bɛ taa mairie mɔgɔw de kɔnɔ i ma contrôler k'o dɔn an ye moto caman minɛ premier arrondissement k'a daminɛ premier 6e bɛɛ ye moto caman minɛ o 6e de la mais théorie ni pratique tɛ kelen ye souvent parce que polisi ɲɛmɔgɔ dɔ ye nin fɔ mun y'a dɔn i bɛ k'a fɔ ko gɛlɛ kan aw bɛ jumɛn a kɛra émission dɔ la mais a pratique la anw de ye terrainkanmɔgɔw ye i bɛ taa sɔrɔ n'e fana m'o minɛ k'o lajɛ i tɛ se k'a dɔn dɛ. mais a ka question min diyara ne ye ko munna karisa e de ɲɛda bɛ lajɛ k'i jɔ bɛɛ tɛ jɔ munna munna e k'i jɔ munna bɛɛ tɛ lajɔ munna sélection bɛ kɛ o la sélectionneur la de ko fila bɛ ka kuma o yɔrɔnin kan n terikɛ o yɔrɔ tɛ n'i ko ko i bɛ taa sɔrɔ ni bɛɛ bɔra ɲɔgɔn fɛ e mun ye faute kɛ n'a m'e ye indexé bɛɛ fana se hali jɔ fili ji la i se ka jɛgɛ bɛ minɛ. mais nin yɔrɔ in na n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ faute ko tɛ a tɛ komi mɔgɔ a tigi ye fee de jeni ou bien ko a farala ka sɔrɔ a fara yɔrɔ ou bien a bolila mobilitigiw ka boli yɔrɔ la o tɛ dɛ jamakulu natɔ dɔrɔn mɔgɔ saba b'a décider dɔrɔn ka bɔ polisi tɔw kɛrɛfɛ ka n'u jɔ sira cɛmancɛ la dɔrɔn Karima Sina e ka tɛmɛ Karima Sina e k'i ka vignette ayi n'o tɛ ayi dɛ u bɛ ɲɛda de lajɛ dɔɔni kan ka sɔrɔ min su dama tɛ dɛ n'an lamɛn a t'a fɔ mɛ Sidibe lamɛn e y'o mun fɔ i bɛ taa sɔrɔ aw bɛ nalen ale ka vision na i bɛ taa sɔrɔ dɔ ye faute kɛ dɔ ma faute kɛ o bɛ se ka y'a la n t'a fɔ aw ye mun ye dɛ n bɛ pratique de fɔ la sisan a bɛ se ka kɛ ale ka vision parce que a bɛ jɔ a bɛ fɛn dɔ a fana jɔ kun ye fɛn dɔ de yelen mais aw bɛɛ bɛ nalen ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ dɔ ye faute dɔ kɛ a kɔnɔna na mais n'a tɔ m'o kɛ est ce que ale bɛ se ka aw fana interpeller o fana ma ɲi dɛ o yɔrɔ fana bɛ se ka k'a la mais i ye mun fɔ ma sɔsɔ mun bɛ kɛ pratique kɔnɔna na i y'o de ɲɛfɔ parce que ne yɛrɛ ye san 6 kɛ circulation na n t'a fɔ n b'a bɛɛ dɔn dɛ n ye caman kɛ mɔgɔ mɔgɔ i ye san 6 kɛ fɛn fɛn kɔni na i kan ka se ka i bɛ dɔ dɔw la o tuma la o bɛ se ka y'a la fe fana i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ fe la fe fana bɛ ɲɔgɔn jeni fɛ parce que fe vert bɛ yen orange fana bɛ fɛn dɔ fɔ buruji fana bɛ fɛn dɔ fɔ bon mɔgɔ bɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ bon n'a ye dɔ ta o la bon y'a o de bɛ na n'a ye quoi. ok an bɛna explication di o explication ye minɛ ten n'o tɛ ne ma convaincu kosɛbɛ quoi. ne bɛ fɛ ka segin Danbele ka kuma yɔrɔ dɔ kan ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ o yɔrɔ la ale ko ne filɛ ka vignette ko yɔrɔ min fɔ ne vignette ka kan ka ɲininka ka mɔgɔ dɔw de to kɛrɛfɛ ni o kuma n'an y'a mɛn kɛlɛ kan polisi ɲɛmɔgɔ dɔ da kɔnɔ mais ale ko pratique la donc olu minnu bɛ terrain kan kɛcogoya wɛrɛw b'a la parce que olu fana bɛ gɛlɛya minnu kɛ ani olu ka baara kɛcogoya bɛ kɛ pour que mun ka se ka bugulatigɛ dɔn n y'o de fɔ i b'o fara a kan voilà maintenant sisan papier wɛrɛ tɛ moto fana na vignette in fɛ voilà maintenant sisan an minnu ye citoyen ye donc il faut que information kelen de ka di anw ma an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na ni an y'o de kɛnɛ kan tan ni an ye polisi ɲɛmɔgɔ dɔ ni ka na kuma dɔ fɔ an ye an bɛ an bolo minɛ o kan an y'an bama ni o ye i b'a dɔn ni anw yɛrɛ m'a sɔrɔ sɔnni an yɛrɛ débat k'a kan ka explication di mɔgɔw ma mɔgɔw y'a fɔ mais n y'o kuma fana mɛn n y'o kuma fana mɛn n hakili b'a la très bien mais ni kuma ninnu ni fɔnkɔɲɔgɔn kɔ kuma ni o nana don anw yɛrɛ ka finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye ɲɛmɔgɔ dɔ ye après syndicat ka tila ka na kuma dɔ fɔ an minnu ye situation lambda ye an bɛ an bila yɔrɔ kɛ yɔrɔ jumɛn ye donc o yɔrɔ la fana an bɛ kuma aw yɛrɛ damaw fana ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kuma ni aw ye aw fana k'a lajɛ aw bɛ se ka ɲɔgɔn lafaamuya cogoya minnu na ka bɛn kow kan yanni aw ka sortie médiatiquew kɛ o bɛ kɛ sababu ye k'an kisi fɔnkɔɲɔgɔnkɔ dɔw fana ma sigida kɔnɔna la. ok Seydou bɛ fɛ ka kuma n b'a fɛ ka kuma dɔɔni a ye mun fɔ kuma na complément d'information bɛ yen dɛ. An bɛ se ka ko dɔ kɛ an bɛɛ bɛ se ka ɲinɛ ko dɔ kɔ n'an bɔra dɔw bɛ se k'a fɔ ko pour que i ma nin fɔ ko Danbele k'a jaabi pour que nin ma nin fɔ o fana bɛ se ka kɛ ko la c'est des compléments d'information n bɛ fɛ ka kuma d'accord vas-y kuma lasurunyana n ko aw kuma an ka doni ko kan an ka doni ko an seginna ka na parce que mun na n b'a fɛ ka kuma vignette ko na parce que awɔ sisan parce que an ka finitigilakaw man ka fara ɲɔgɔn kan kɛ sani sunkalo ka daminɛ k'a dɔn ko sunkalo mana se ni wagati kan ka kɛ an ka baara caya wagati ye ni wagati man kan ka kɛ vignette contrôle wagati ye n'o kɛra o tɛ dɔ bɔ an ka embouteillage ba in na circulation na. n'i y'o kɛ polisiw ka sɔrɔ de b'o la e bɛna o ka sɔrɔ da gɛlɛya polisiw ka sɔrɔ da de bɛ polisiw bɔ rond-point a yɛrɛ b'a dɔn polisiw bɛ n'i k'u ka bɔ rond-point na o tɛ sɔn parce que u bɛ min sɔrɔ rond-point na hali anw minnu bɛ baara kɛ anw t'o sɔrɔ. mais rond-point tɛ wari sɔrɔ yɔrɔ ye dɛ. ɔhɔn Seydou i ka o kuma la o chef ne ko vignette wari in ye ni vignette tɛ moto minnu na o a bɛ tɛrɛmɛ de wa ou bien négociation de b'a la. ne ye kuma jaabi n ko n ko ka ministre de la justice to yen o ye quittance ye ne ye kuma jaabi. ayi non quittance in tɛ o ne kan bɛ min ma ne polisi de la ka ne fiyɛ circulation na ko vignette
bon et puis ka mɔgɔ fiyɛ yɛrɛ tɛ a ka jɔ k'i fiyɛ u bɛ ɲɛsin ma dɔrɔn ka taa k'u bɛ t'i ka moto clé de bɔ ayi n bɛ fɛ ka mun fɔ fɔ dɔrɔn voilà non n bɛ ka na n'a ye dɔɔni dɔɔni de moto clé bɔ in o b'a sariya de la wa n'i ye mɔgɔ fiyɛ i bɛ taga ka moto clé bɔ et puis ni a viɲɛtima sɔrɔ a tigi bolo montant dɔ de fixelen de don ni viɲɛ tɛ t'i ka moto la i b'o sara wa ou bien a b'a tɛrɛmɛ de ni politicien bɛ na min na i b'o d'a ma non mais ne yɛrɛ ye nin fɔ e jigitigɛ kuma ye en tant que journaliste kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ e yɛrɛ t'i ka jamana cogoya dɔn parce que assemblée la non avant d'être journaliste juste toi assemblée la fɛn bɛ voté k'a fɔ ko nin ye nin kan ka nin sara u bɛ bɔ assemblée de la an b'a application de mais policiers t'o kɛ o ni politicien bɛ na min na i b'o d'a ma o ye ko wɛrɛ ye ne ni politicien bɛ e y'o politicien o aw bɛɛ kan ka ɲangi est ce que b'o kalama bon ne tɛ policier ka sariya dɔn e mun y'a kɛ o e n'o politicien o aw bɛɛ de kan ka ɲangi politicien de b'a ka sariya dɔn ne t'a dɔn police sariya la min bɛ sara o aw bɛɛ de kan ka ɲini ka policiers fɛnɛ ka sariya dɔn m'a fɛ k'i latɛmɛ o yɔrɔ la aw bɛ ka ko in kɛ yɔrɔ min Mali kɔnɔ yan mɔgɔ tɛ lafaamuya sariya la fo ka sinsin o yɔrɔ fana kan mais ni tɛmɛ est ce que fana man ka wuli k'o ɲɛɲini i jɔ Mali kɔnɔ yan n'i ye tubabukan fɔlɔ jateminɛ minnu bɛ tubabukan yɛrɛ fɔ a mɛn yɛrɛ o man ca bon an bɛ ka fɔ k'an kalalen don k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen o dan ye 9e dama ye bon hali ni ye fɛnkɛ d'a ma k'a ka kalan tɛ se bon gouvernement kan ka mun kɛ pour que an bɛɛ ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ gouvernement kan k'a lajɛ Mali ordre bɛ yen o le k'o ka film dɔw jouer minnu nafa tɛ minnu na justice bɛ yen u ka bɔ dɔrɔn ka sariya sen dɔw ɲɛfɔ mɔgɔ ye parce que diɲɛna politique sariya ɲɛfɔli nafaba t'o la sisan circulation cogoya la n b'a fɛ ka min fɔ circulation cogoya dama tɛ dɛ Mali constitution yɛrɛ kan ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ kalo kɔnɔ ou bien semaine kɔnɔ ka sariya dɔnna dɔw wele u ka na sigi ka sariya ɲɛfɔ population ye u ka se ka faamuyali kɛ bamanankan na parce que munna n y'o fɔ e bɛna san polisi b'i fɛ fe la polisi alors que polisi k'a ɲɛɲini k'e lafaamu siɲɛ wɛrɛ kana kɛ polisi t'o kɛ dɛ ale ɲɛ bɛ an ka négocier dɔrɔn e ka fɛn dɔ bɔ k'a di dɔrɔn e ka i y'o fɛn ko in fɔ wɔɔrɔ point na ne ma se k'o a b'a dɔn yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ fulakɛni ma ka ɲinɛ o yɔrɔ in kɔ polisiw bɛ mɔgɔ an lajɔ circulation na anw ni polisiw an b'a tɛrɛmɛ an bɛ contravention tɛrɛmɛ 100 200 walima ni min sɔrɔli kun an bɛ a yɔrɔ la an b'a fɔ ko an bɛ jigin polisiw dɔrɔn i n'a fɔ Danbele bɔra k'a fɔ cogo min na e o polisikɛ o aw bɛɛ ye ɲankili de kɛ o sariya kan ka taga aw bɛɛ lajɛlen kama parce que a bɛ komi mɔgɔ min ye a bɛ komi zon ni zon bolo fɛn minɛbaga aw bɛɛ lajɛlen tɛ zon ye mais an bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ fana kɔ o 100 n'o 200 in dili de o fana bɛ Mali population de arranger Bamakɔ k'a de arranger ka tɛmɛ wari sarali ma fɛn na wari normal prix normal sarali ma i ka contravention exactement donc maintenant mais yɔrɔ min na an bɛɛ nɔ tɛ kɛ hakɛ to fulakɛni yɔrɔ min na an bɛɛ nɔ tɛ o yɔrɔ jumɛn de ye minnu bɛ yen nɔ k'olu ye finitigilakaw ye olu de ka kan ka kɛ exemple fanba ye olu de ka kan ka kɛ c'est-à-dire que i n'a fɔ jamana wɛrɛw bɛ cogoya min na ni i yɛrɛ bɛ siran k'i ɲɛ jɔ finitigi ɲɛ la k'a fɔ ko e bɛ yurugu sira demande a fɛ il faut que an ka finitigilakaw fana ka o misaliya de jira an ka population na e yɛrɛ mana n'a fɔ k'e bɛ négocier ni polisikɛ 200 la dɔrɔn fo polisikɛ yɛrɛ ka e minɛ o yɔrɔnin bɛɛ dɔrɔn ka meloti k'i la ou bien ka taa e bila polisiso la est-ce que y'a maninkakɛ don polisi yɛrɛ de b'a f'i ma ko minɛli fu bɛ yen bilali fu tɛ yen o de kama ne ko n ko polisi yɛrɛ ka kɛ misaliya ye. di ne ma joona o. an ka segin ka na an ka thème kɔnɔna na. Dunbiya ani Danbele est-ce que solution bɛ nin na suntigɛ kuma circulation gɛlɛmanba in est-ce que solution b'a la. solution bɛ ka ɲini a la solution b'a la solution de y'a to ne a kɛra circulation alternée ye. Je pense que sirantan in fana nana ni ko caman u bɛ ka minnu fɔ polisiw y'a kɛ tan sotramatigi y'a kɛ tan i yɛrɛ ye ale ye fɛn min kɛ sisan mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn mun jalaki b'a kɔnɔ polisi bɛ jalaka kɔnɔ mɔbilitigiw bɛ jalaka mɔbilitigiw yɛrɛ dama fana bɛ ka ɲɔgɔn jalaka kɔnɔ komi a y'a fɔ cogo min k'an bɛɛ nɔ don bɛɛ k'i ka côté lajɛ k'a dilan i ye kuma dɔ fɔ n bɛ segin ka na ko polisikɛ ye sariya kalan a ma kan ka i n'a fɔ n'u ye mun fɔ sisan ni n'a ye e bɛ k'o mun fɔ n'a yer'o la a fana bɛ ɲangili bɛ yen. Sɛ tɛ kɔrɔ kantigɛli ma dɛ. Sɛ tɛ kɔrɔ kantigɛli ma. Baara. Mali kɔnɔ yan. Baara na mɛ baara. Sariya de tɛ Mali faama ni fantan de cɛ minɛ fo mɔgɔw k'o de dɔn Mali kɔnɔ o tɛ yen.
ni kɔni kɛra dɛsɛbaatɔ ye ko débrouiller kɛla n'an tagara n'an ɲɔgɔn cɛ ka taga walahi u t'a dabiri da la kuma bɛ fɔ ale yɛrɛ ma min fɔ terrain n'an y'o bɛɛ to yen sisan e ye katakata ni bolila ye fo ka ɲɛ ni syndicat ye aw fana bɛ doni ta suntigɛ heure la e bɛ se ka solution jumɛn di anw ma sisan pour que n'anw bɔra k'an bɛ taa an ka so an ka taa joona ka sɔrɔ mankan ma k'a la. bon ne bɛ ka fɛ ka min di o yɔrɔ la parce que mɔgɔ bɔ waati bɛɛ kɛra kelen ye sira ka dɔgɔ ni sira dɔgɔyara an tɛna ɲɔgɔn maliyɛn filɛ nin ye an ka bon an yɛrɛ bolo circulation na e m'a faamu maliyɛn yɛrɛ de ka bon circulation na a yɛrɛ bolo an bɛɛ de bɛ ten. aw fana b'a ɲagami kuma dɔ la ayi ta kana jigin anw na sa sisan aw bɛ siraw fara anw ka doni kana jigin aw la wa ayi ta n b'a fɛ ka min fɔ mototigiw bɛ jigin anw na min na mobilitigiw bɛ sisan n'anw bɛ circulation na doni b'anw bolo ka na au lieu k'i ka boli i sago la mobilitigi bɛ na dɔrɔn a bɛ na pipipi k'o la bɔ n ye n ka tɛmɛ i n'a fɔ e tɛ ka taa ci la quoi o la sisan ni bɛ boli sago la i t'a kɛrɛfɛ de dɛ i bɛ kɛrɛfɛ o mais e b'a dɔn sira ka dɔgɔ nin bɛ ka na nin fana bɛ ka taga de bon ni e bɛ ne kɔfɛ e ko ne ka suma e ɲɛkɔrɔ ko fɔ ne ka bɔ yen sisan e de ka tɛmɛ bon e de bɛ to e n'o kɔfɛ mɔgɔ a bɛ pipipiw la e yɛrɛ bɛ i kɔfilɛ la nin bɛ na dɔrɔn ale bɛ jakarita nin na dɔrɔn ale bɛ nin kun ne na parce que ne b'a fɛ ka sira di nin ma o nin bɛ ne kɔ de k'a gan ne kɔ de wa bɛnnitigi fana bɛ ten n'ale bɛ katakatantigi kɔ pipipipiw bɔ n ye n ka tɛmɛ i b'a fɔ ko ale tɛ ka taa ale fana bɛ ka dayirimɛ ɲini i b'a sɔrɔ e ka kuma b'a jira k'a fɔ ko bɛɛ bɛ katakatantigi contrôle la o tɛ o ye mais a tɛ minɛ kɛ mais telemani nana sa bɛɛ tɛ k'a fɔ ko telemani b'a don ta o t'a bɔ ta o k'o y'an lafiya dɔrɔn mɔgɔw b'a ɲini anw kɔ aw ta ka jugu aw b'a ka sira bila pewu ka taa embouteillage wuli mototigiw ka sira kan aw fana b'o kɛ mais sotaramaw b'a kɛ mɔgɔ tɛ kuma o la o kɔrɔ de k'aw fana k'a kɛ ayi bon n b'a fɛ ka min fɔ ye sira ka dɔgɔ ele kelen bon doni min b'i bolo i b'a sɔrɔ e tile bɛɛ ban k'i sigi e tile bɛɛ ban k'i sigi e kan ka teliya ka t'o doni bila yanni mɔgɔ wɛrɛ k'i wele mais sotarama fana bɛ boli de ale fana bɛ ka boli de ale fana ka taa o client bila ka boli ka na client wɛrɛ ta bon sira ka dɔgɔ f'i k'a dɔn k'a fɔ e ka doni bila boliboli in kɔnɔna la ni i m'a kɛ ni hakili de ye i b'a la ka taa doni in bila wari min na ani doni min b'i kun o i mana na kasara la sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ taa o da fɛ hali e yɛrɛ bɛ taga o da fɛ o de fili ani o gɛlɛya o de bɛ an ka circulation ni a bolibagaw ni ɲɔgɔn cɛ f'i k'a dɔn k'a fɔ ko i kelen de tɛ wa f'i k'a dɔn k'a fɔ e pressé o pressé ni i ye tɔɔrɔ lase adamaden kelen ma nin circulation in na yan nɔ bi i ka pressé fɔlɔ i ka retard talen baw i ka journée sinon o i ka san n'i ka kalo bɛɛ de tagalen retard la minute fila de donc mɔgɔ bɛ ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ minute fila de yan minute fila de yan parce que aw bɛ ka ɲinɛ min kɔ bɛɛ bɛ ka anw jalaki a filɛ nin ye anw tɛ yɛlɛ première pont kan o ye kelen ye deuxième pont depuis 7 heures mana se o tigɛlen don anw na fo 9 heures n'i bɛ ba kɔfɛ yan i tɛ taa suguba kɔnɔ tant que ni 9 heures ma se i tɛ yɛlɛ o kan bon troisième pont de labilalen don anw ye 16 heures de fɔra depuis 15 heures i b'a sɔrɔ polisiw yɛlɛlen don depuis 14 heures k'anw kɔnɔ deuxième pont da la n'u jɔra a bɛ sɔn ka yɛlɛ o est-ce que o fana t'a la mais i jɔ sa i jɔ mais n b'a fɛ ka min fɔ dɛ n b'a fɛ ka min fɔ sisan nɔ komi a jateminɛ na k'a fɔ ko sugutagalaw bɛ na heure dɔ la wulada fɛ anw baarakɛla service mɔgɔw mana jigin olu fana bɛ taa heure dɔ la munna aw t'aw teliya sisan pour que an ka solution sɔrɔ a la aw ka to ka baara kɛ ka nin heure ninnu to anw ɲɛ anw ka jigin o wagati aw ka bɔ circulation dɔ kuma mais sisan anw tɛ fasoden dɔ de ye wa sira sariya dilannen na mais anw ka nisɔngɔ ma kɛ ka sira dilan aw bɛ ɲinɛ o de kɔ wa client de fana b'olu wele client de b'anw wele de an ka doni ta donc ne tɛna anw wele anw de kan ka yɛlɛ sira kan ne tɛna sɔn mais bamakɔ ye sira ba kɔfɛ ka taa ba kɔfɛ o ye sira saba de ye bon ni fila tigɛra anw na san katakatani di ka ca mais ni fila tigɛra anw na kelen yɛrɛ tɛ yɛlɛ kɛ san kalo 12 premier pont i tɛ yɛlɛ o fɛ deuxième pont yɛlɛ heure de b'o la 16 heures depuis 14 heures polisiw bɛ t'i jɔ d'accord i m'a ye bon o sira ka tɛmɛ anw ka papier in bɛɛ ko doni tɛ se ka tɛmɛ karasɔrɔ kan e k'o jateminɛ ni e bɛ nin bɛɛ ta e tɛ se ka yɛlɛ pont dɔw kan ko doni tɛ se ka tɛmɛ karasɔrɔ kan doni tɛ se ka tɛmɛ karasɔrɔ kan o kɛ kun ye aw yɛrɛ de ko ye o kɛ kun ye aw yɛrɛ de ka lakana ye kana aw ɲɛ tana kɛ anw ka katakata ayi Seydou merci Danbele sisan an b'a ye n y'a kuma in fɔ mais n bɛ fɛ ka segin ka na suntigɛ wagati mana se cɛmisɛnnin dɔw bɛ polisifuniw don walima u bɛ sɔrɔsifuniw don i bɛ taa sɔrɔ an ka yɔrɔ caman na olu de bɛ siraw di mɔgɔw ma a dun dɔw b'a kɛ ka ɲɛ dɔw b'a kɛ ka juguya ni aw y'olu ye o a bɛ mun de fɔ u ka ninnu na k'a cogo de m'a faamuya i n'a fɔ sisan rond-point ninnu na sisan an ka sira dilaw sotaramatigiw
walma cɛmisɛnnin dɔ de bɛ b'u ka du kɔnɔ ka na sira di civil awɔ dɔw bɛ sɔrɔdasi fini don dɔw bɛ polisi fini dɔw don mais polisiw tɛ mais u bɛ sira di mɔgɔw ma a dɔw ta ka ɲi awɔ ka sira di mɔgɔw ma ka a voilà polisiw b'a n'o ye aw bɛ mun ko aw bɛ mun fɔ. vraiment ni ne y'a ye n tɛmɛtɔ n bɛ circulation ɲɛmɔgɔw wele k'a fɔ nin yɔrɔ in na nin ko bɛ ka kɛ a ye mɔgɔ bila ka na o kɔni ne bɛ se ka k'a solution ye. n ko polisi dɔw jɔlen ɲɛna min civil bɛ ka sira di. awɔ o kɛra ne yɛrɛ ɲɛna. e y'o fɔ kuma daminɛ na ne ma sɔsɔ ne ko tɛ ni ne y'a ye a bɛ se ka kɛ ni n bɔɲɔgɔn hali civil fana bɛ se ka weleli kɛ parce que ni n bɔ fɛn bɛ yen. mais a man kan. bon olu ka don circulation na k'a kɛ u b'a polisi ta de b'a kɛ mais n'a sɔrɔ polisi kan ka kɛ n'a ma kɛ a waati polisi bɛ desi i bɛ taa sɔrɔ faamaw b'a kalama ni a kɛra furu fɔra mun kan ka kɛ mɔgɔ min bɛ a waati o bɛ dɔn o dɔnnen don ni ko mun kan ka kɛ o bɛ k'o la mais n'u y'a kɛ parce que dɔw fana bɛ kɛ pour que ka se ka mɔgɔw fana. mais u b'a arranger kuma caman fana. bon ni i bɔra o la sisan i yɛrɛ bɛ civil la k'i b'o gɛn est ce que mɔgɔw tɛna se i yɛrɛ ma. mais min kɛra polisikɛ yɛrɛ ɲɛna o polisikɛ ka kisa ye jumɛn. o polisikɛ kisɛ kɔni o kɔni kan ka ɲangi normalement o bɛ ɲangi de parce que o man kan ka sɔn aw m'a faamu ɲangini ka ale de y'a fɔ kuma kuncɛla faamuni ye jumɛn parce que heure banna ka ban yɛrɛ presque. oui faamu an ma mun faamu. faamuyali ye min ye fo bɛɛ ka bila i ka minɛn kɔnɔ anw t'an ka minɛn kɔnɔ mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ o de kɔ. donc sa polisiw t'u ka minɛn kɔnɔ usagers t'u ka minɛn kɔnɔ katakatanigiw t'u ka minɛn kɔnɔ an si de t'an ka minɛn kɔnɔ bilen. an si de fo sariya de ka sariya de ka e m'a faamu sariya tɛ ka boli a ɲɛ kan mɛnɛ sariya de tɛ ka boli a ɲɛ kan mɛnɛ e bɛ ka kuma sa ko ne ye wari bɔ ka di polisi ma ni ne ye infraction kɛ san papier dɔ kan ka sɔrɔ polisi bolo polisi kan k'o di ne ma ne tɛ se ka polisi jagoya ka baara la o n'ale y'o bɔ k'o di ne ma ale k'o di ne ma dɔrɔn k'i ma kun taa nin yen fɛ i ka t'i ka wari sara kuma tɛ ne ni cɛ ne tɛ se k'a fɔ polisi ma jagoya 200 minɛ o est ce que ne bɛ se k'o kɛ an kana ko ɲɛsin ɲɔgɔn ma ni papier bɛ polisi bolo k'a di ne ma ko ne ye infraction kɛ sariya yɛrɛ la k'a bɛ k'a bɛ taa faso trésor kɔnɔ n'a y'o papier di ne ma ko ne ka taa sara a ka ne ka clé minɛ a kana clé yɛrɛ minɛ ka fɛn di ne ma dɔrɔn taa ni sara yan fɛ mais ne bɛ se ka to cogo polisi na wari minɛ jagoya la négociation na ayi négociation tɛ ni cɛ taa yan fɛ ka taa négociation yɛrɛ de man ka kɛ usager ni mais négociation man ka kɛ mais polisi fana ko ka baara kɛ sariya kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka jigin ka bɔ yen sisan seyidu ka ta k'a sigi jamana kunna i m'a faamuya pour que mɔgɔninfinw kana embouteillage sɔrɔ suntigɛ wagati mun kan ka kɛ ka ne ta ka bɔ yen tɛ dɛ ka ne bila tɛ dɛ ka ne bila ye suntigɛ waati pour que an kana embouteillage sɔrɔ bɛɛ ka t'i ka so nɔgɔya la ka taa suntigɛ nɔgɔya la kuma kuncɛ la o bɛ kɛ ka kuma émission kuncɛ n b'a fɛ ka min fɔ ni o sariya sigira bɛɛ ka taga libération na sira la o ka sira de bonya o sariya tɛ sigi e de bɛ n'o sariya sigi bon ne bɛ o de fɔ fo sira de ka libéré o sira de ka fɛrɛ quoi sira mana fɛrɛ don o don katakatani kura bɛ na koyi mobili kura bɛ na moto kura bɛ na mais ni sira fɛrɛ la sariyaw bɛ na o sariya wɛrɛw bɛ na o parce que n'i b'a fɛ ka min fɔ misala kelen bɛna o d'i ma san sɔgɔmada 7h n'i bɔra k'i bɛ taga yirimajɔ sira la san i bɛ taa sɔrɔ nafɛntigiw sigilen don sira la n'i sera o ma dɔrɔn ne bɛ n ka taa yirimɛ ɲiniyɔrɔ la mais yɔrɔ korolen don mais o b'o la polisiw fana jɔlen don k'i ɲɛ jɔ anw na sira ma. seeru de polisiw a ye seeru ninnu to yen. ayi mais polisi banna ne ma polisi de ɲanitɔ ye ko polisi ye infraction kɛ ko polisi ye ko dɔ kɛ civil dɔ la circulation o ɲangini de ye fɔlɔ ne de m'o ye fɔlɔ. i siribe nin bɛ dan sigi an ka bi émission na mais émission direction. yɔrɔ n b'a fɔ don o don an bɛ segin nin fana kan parce que seyidu ka kɔnɔ kuma bɛɛ ma fɔ ka ban donc a ka ala ma daminɛ donc circulation na pour que circulation ka ɲɛ sira fo an ka an muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ donc an bɛ sinkalo la tile ka farin kɔngɔ banna minɔgɔ banna a fura tɛ foyi ye an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ walasa bɛɛ bɛ se ka don i ka so hɛrɛ la ka sɔrɔ i ma se mɔgɔ ma si ma kasara min sɔrɔ wala an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn sini nin waati kelen na renouveau télé la aw salamu aleykum. Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi wajitu mama. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi wajitu mama. Dambe jidaka sumalemba. O mini kadi. Dambe, you tell us
malempa uminikadi Sidaka ziujela sambalanyo aminikadi Hidaka dambe boisson gazima uminikadi daka aminikadi Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Akan, Jula Samalanyo, ziujela sambalanyo aminikadi. Niami be kontan, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana. Basondame, papa na nakabo bana yola dame do dama. Oduye buru kela kontana li, de una nakabo tulundi ala dame do dama. Oduye wolo de una konta kontale, maninga wo basondame, fila wo basondame, senevo wo basondame, baba wo basondame, dobu bugo basole, hena basondame, marakalu wo basondame, suragalu wo basondame, damashilu wo le, kamele damagani godina basondame, akonte bi, a orange bi, abesoro. Produit par Sime Agroalimentaire. Eskay! Jitumun bala. Bala sabali. Bala kunumbali. Wala, Cicilba. Nam. Aw ye maa tulobaw ye. Kosɛbɛ. Cɛ ŋununu kan dɔ bɛ dugu kɔnɔ sisan dɛ. Komu? Ko mugutaɲɛ. Yee! Dagaba ka n bila n t'i bila. O kɛn bɛ ka mɔgɔ min yan bi ala dɔrɔn de b'o dɔn. Nka Cicilba o. Cɛ tension tɔw ni jabɛti tɔw ka cɛya fura ko ma nɔgɔn dɛ. N bɛ n dan ye mɛ n tigila ye. Na ka taa. Mule kafo yɛrɛ filɛ nin ye. N'i ye a sun kɔrɔ. Jabɛti tɔ ni tension tɔ ka cɛya fura b'a dan ma. O tɛ taa kun fɛ. Tacogo de b'o la. Bana kana maa si gan i kamana tuguni ala ni dagaba sababu. Aprofam, Association pour la promotion des pharmacopées du Mali. Torokorobougou, avenue Martin Luther King. Téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako.